we believe that this will be the year of the greatest blessing in every single aspect of our lives. To prepare us for it, God will bring us through an extraordinary journey of faith. The greatest blessing is the ever-present God in our lives. The greatest blessing that we could ever receive is the person of Jesus, which we could receive through the cross and his resurrection. Following Jesus means leaving our old lives behind so that we could receive the greatest blessing of the new lives which we could find in Jesus. The greatest blessing could be found regardless of our situations and conditions. The greatest blessing is only found in Jesus, and it is so much more than the external and material things. In every struggle and hardship, the presence and the peace of God could always be found in him. This peace of knowing that God is on your side and is always with you is a blessing from God, and he wants us to live in it. The greatest blessing is not being free from problems in his life. It is having the presence of God in every situation. Through every trials that God allows to happen in our lives, he wants us to rejoice and give thanks. It is his will. We have to know that in every problem lies an opportunity to embark in an extraordinary journey of faith, which will shape our characters in God. We may fall, but God will pick us up again. We have to depend on God in all situations. This is the blessing of God, that he wants us to live in it. The greatest blessing produces fruits in our lives. The greatest blessing is not about material and financial things. Again, it is about the presence of Jesus in our lives. And if we are disciplined in our extraordinary faith journey in him, our lives will produce fruits, the fruits of the Spirit. And as we grow more mature, we shall be able to say, through our trials and weaknesses, that God is strong and he is the one who strengthens us. This is the blessing of God that he wants us to live in. Let us prepare our heart as we start the year 2020 and join together in the 21 days praying and fasting. God has prepared great things ahead of us, so let us declare and receive them by faith. Welcome to the year of greater blessing.
Living Church. Welcome to FGF Houston live stream from wherever you are. At this time of the year, I am reminded of school graduation. Saat ini saya diingatkan oleh orang-orang yang lulus dari sekolah, college graduates, dari universitas, high school, anak-anak SMA, SMU, bahkan anak-anak di elementary school, kids in elementary school, SD, mereka graduate juga. When you graduate, you go to the next level. Ketika Anda lulus, Anda naik ke level yang selanjutnya. You learn new things. Saudara belajar hal yang baru. You know more things. Saudara tahu sesuatu yang baru. You are responsible for more things. Saudara lebih bertanggung jawab pada hal-hal lebih lagi. Many of us are no longer taking formal education. Banyak dari kita tidak mengambil pendidikan formal di sekolah. But all of us, setiap dari kita are on a lifelong learning program on God. Setiap dari kita di dalam sekolah Tuhan seumur hidup lamanya. Saudara, are you growing in Christ? Apakah saudara, termasuk saya, bertumbuh di dalam Kristus? When did you graduate to the next level last time? Kapan saudara terakhir kali naik, lulus ke level yang satu level yang lebih tinggi dari saudara yang level sebelumnya? I want to read from Colossians chapter 2, verse 7. Kolose pasal 2 ayat 7. Saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, join me, open your Bible. Kolose pasal 2 ayat 7. I will read in the English translation. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. In Indonesian language, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang teguh, dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Church, do you know Christ more? Apakah saudara mengenal Tuhan Yesus lebih lagi? Are you growing in obedience? Apakah saudara bertumbuh di dalam ketaatan saudara? Are you growing in faith? Apakah iman saudara bertumbuh? Are you growing in thanksgiving? Apakah pengucapan syukur kita bertumbuh, saudara? Let us be reminded this morning that we need to grow. God wants us to grow. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the church that you are taking care of. Lord, we just pray. We want to thank you for the reminder this morning that you want us to grow. Not just to be as baby Christians, but you want us to become much mature Christians. Be more responsible Christians. Be more thankful Christians. Be more faithful Christians. Be more giving Christians. Lord, we know before we go to the next test, before we go to the next level, we have to go through tests. Just like students at school. Holy Spirit, we ask for strength. Every single member of your congregation, we ask for strength. So that when the time comes, when you test us, we can pass and we can go to the next level. Also for the church, this church will need to grow. There is no other direction. We do not want to go down. We want to grow up. We pray, Lord God, that the Spirit of God will give us strength as we go through challenges in this church, as we go through problems after problems, challenges after challenges around this time. Give us wisdom so that the church will soar high just like an eagle. Because we can always look towards the sun.
the S-O-N, Son. In Jesus' name we pray. Amen. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dimanapun kita berada di rumah kita. Karena hari ini kita mau here we are Lord. We want to see your grace Lord. We want to praise you. We want to come menuju tatamu Tuhan. We came to you Lord because you are God. You are Lord in our lives. Haleluya. Mari kita puji Dia dengan sukacita hari ini. Here I am, I've come to find you. Here I am, see your grace. To bring to you an offering, I have to ask myself one thing. How can I do anything
Kalau hari ini kami bisa diberikan kekuatan untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan selalu belajar mengucap syukur untuk setiap kecil, besar hal yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sehat Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Itu lebih dari segalanya Bapak. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Lord. Siang ini Tuhan beri kami hati yang mau menyembah Engkau Tuhan. Beri kami hati yang sungguh-sungguh untuk mau menghampiri hadirat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Kau pegang hidup kami seutuhnya. Tiada yang dapat pisahkan kami dari terangnya kasih Tuhan. Penyakit, pencobaan tidak ada. Kami yakin Tuhan, Kau pegang erat hidup kami dalam tangan. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan ketenangan tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari kita angkat tinggi tangan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau pegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu.
Mungkin terkadang Tuhan kami tidak bisa berkata-kata Tuhan. Mungkin beban hati kami terlalu berat Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami mau bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh-sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. God, you're so good. God, you're so good. Kau baik Tuhan. God, you're so good. You're so good to God. You're so good to God. Thank you Lord. God, you're so good. Terima kasih Tuhan. Yes, you are baik Tuhan. You're so good. Kau baik Tuhan. God, you're so good. You're so good to. Kita katakan sekali lagi, God, you're so good, God. God, you're so. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. God, Kau baik Tuhan. Thank you Lord. Yes, you are. God, you're so good. You're so good to. We know I am blessed, Lord. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Kita perkatakan dengan iman, I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. You are so kind to our lives. Bahkan pada saat kami berada di tempat ini Tuhan, Even when we're here, bahkan pada saat kami harus menghadapi situasi yang harus kami hadapi Tuhan. in this situation we are facing right now, Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. we believe you're so kind in our Kami lives. bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. We're grateful today. Kalau kami bisa mendengar akan firman-Mu, We can listen to your word. kalau kami bisa Tuhan berada bersama-sama Tuhan bahkan dari rumah kami Tuhan. We can be with you from our house. Untuk kami connect with you Tuhan. So we can connect with you, Lord. Supaya Engkau berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. So that you can speak through us. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Kristus. Jesus, Semua jemaat sama-sama katakan everyone says, amin. Amen. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Saya give percaya glory to Tuhan God this morning. ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. I believe God is in the middle of us.
Kalau kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama, walaupun saudara nggak di sini bersama dengan saya, If in this morning we're together, although you're not here with me, walaupun saudara nggak bersama-sama dengan kita, so if you're not with us, tetapi Tuhan, kami percaya, kita percaya bahwa engkau, kita semua bersama-sama di dalam Tuhan. but I believe we're all in with God. Pada saat kita melihat keadaan saat ini, If we see today's saya situation, percaya tadi lagu yang dinyanyikan adalah lagu yang profetik. I believe the song that we just sang is so prophetic. Bagaimana Tuhan masih terus berbuat baik dalam kehidupan kita. How God still do a lot of really Saya kind things in percaya our Tuhan life. senantiasa memegang kontrol segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. I believe God holds the control in our lives. Beberapa hari terakhir saya merenungkan firman Tuhan dan keadaan saat ini. In the last few days, I was meditating in the Word of God in this Dan Tuhan situation. menaruh di hati saya firman Tuhan di dalam buku Yakobus yang pernah kita baca. And God put some words from the book of James. Dan dari buku Petrus, And also from book of Peter. di mana Pastor Somi pada saat hari Kamis yang lalu juga share tentang ujian tentang iman, ujian iman. Where last Thursday, Pastor Somi also shared about the test of faith. Kita nggak pernah diskusi, tapi Tuhan memberikan suatu firman yang luar biasa untuk kita semua. We never talk about this, but God gives a lot of Dan faith. pada pagi hari ini juga Pastor Robin mengatakan the same thing, yaitu test. There is a test of your faith yang ada di dalam kehidupan daripada setiap daripada kita. And this morning, Pastor Robin also said the test of faith in our lives. Saya percaya bukan suatu kebetulan kalau seri bulan ini dan bulan depan kita mempelajari about God faith, bagaimana iman itu bekerja. I believe that this is not coincidence where the series of this month and next month is God faith. Jadi mari kita baca sama-sama dari buku Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, kita sama-sama baca. So let's read from James 1 verse 2 through 4. Dikatakan dalam firman Tuhan Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various trials. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Be assured that the testing of your faith through experience produces endurance. Dalam bahasa dalam the Message Bible dikatakan, you know that under pressure your faith life is forced into the open and show its true color. Jadi warna daripada iman kita, bentuk daripada iman kita, bagaimana iman kita itu tertunjuk pada saat ada suatu pressure. So under pressure, our true faith, or the true color of our faith is just shown. Dan ayat keempat dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. And let endurance have its perfect results and do a thorough work, so that you may be perfect and completely developed in your faith, lacking in nothing. Jadi dikatakan yaitu perfect and completely developed in your faith. Jadi di dalam iman kita itu bertumbuh, saudara. So we're growing in our faith. Dan 1 Petrus ayat 1 ayat ke-6 sampai 7 kita sama-sama baca. So in 1 Peter 1, 6 through 7, Suatu firman yang sangat similar dengan yang kita baca barusan. it's very similar to the one in James. Dikatakan yaitu ayat ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Jadi dalam segala testing, dalam segala pencobaan, dalam segala ujian kita seketika mungkin berduka cita, tapi bergembiralah dikatakan. So in all testing we might have a grief, but we need to be rejoice. Dan setelah itu di ayat dilanjutkan dengan ayat ke-7, yaitu maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian, atau saya katakan keaslian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined, tested by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Pada saat ini Tuhan ingin mengingatkan kita ada suatu tes iman yang akan terjadi dalam kehidupan kita. So God wants to tell about the test of faith in our life. Kita nggak pernah berbicara
secara gamblang di antara kita, tapi Tuhan ingin menaruh dalam hati kita bagaimana kita bisa melalui ujian iman ini dalam kehidupan kita. So God wants to have the test of our faith in our Jadi life. walaupun kita melihat pandemik ini sepertinya isu daripada kesehatan, tapi kita harus realize ada suatu spiritual yang harus kita mengerti. So we have this health issue in this pandemic, but you have to realize there's this faith that we need to understand. Saya percaya Tuhan membiarkan segala kekacauan, segala suffering, segala penderitaan kita, segala duka cita kita terjadi. So I believe God lets all this mess, this suffering, this grief happen Karena Tuhan sedang menguji iman daripada saudara dan saya. because God is testing our faith. Dan saya percaya iman seperti apa yang kita punya itu Tuhan ingin tunjukkan. And I believe God wants to show about our faith. Bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa merenungkan iman kita itu sebenarnya seperti apa sih. How we can see and meditate what Makanya tadi dikatakan about our faith? makanya dikatakan bagaimana faith life kita akan di force into the open and show your true color. That's why it says our faith life is forced into the open and show the true Dan color. buku Petrus dikatakan membuktikan kemurnian iman. And in book of Peter it says to prove the purity of your Tema faith. khotbah saya pada pagi hari ini yaitu what is your faith like? So my theme for today's sermon is what is your faith like? Iman seperti apa yang saudara punyai? What kind of faith do we have? Kita perlu merenungkan bersama bagaimana setiap daripada kita iman kita ini seperti apa. We need to meditate what kind of faith do we have? Karena setiap segala sesuatu yang berharga harus melewati ujian. Because everything valuable in life has to pass through a test. Segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan saudara dan saya harus lewat ujian. Everything that's valuable in our lives has to pass through a test. Beberapa hari yang lalu tadi kalau Korobin katakan graduation, anak-anak saya juga ada grading yaitu pass, meet the standard, atau fail, not meet the standard. So my kids, they also have this grading system: pass, meet the standard, or fail, not meet the standard. Mereka nggak mengatakan pass or fail karena kedengarannya not good, tapi dikatakan yaitu meet standard atau not meet standard dikatakan. They don't really say pass or fail because it doesn't really sound good, but they say meet or not meet Tapi standard. itu yang di mana mereka mendapatkan nilai itu akan melanjutkan mereka masuk ke level berikutnya atau enggak. But that will determine if they can continue to the next level. Sama dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan pekerjaan juga ada evaluasi bagaimana pekerjaan kita. Same thing in business, there's evaluation of our work. Di dalam kesehatan pun ada physical test, kita dites bagaimana kesehatan kita. In our health as well, we have a physical test to Dan check it. kita beli barang berharga pun juga sama seperti demikian. Same thing when we buy valuable Saat things. kita beli mobil, kita mesti test drive dulu. When we buy cars, we have to do a test drive. Sebelum sampai ke kita pun factory sudah mengadakan suatu quality test. Even before we got the car, the factory does the quality test first. Saat kita beli rumah ada inspection daripada state inspection When we buy a house, there's this inspection atau city inspection. or city inspection, Atau saudara hire orang sendiri untuk melakukan inspection. or maybe you hire a private Karena segala investigator sesuatu yang berharga harus melewati ujian. because all the valuable things has to pass through a test. Bahkan sebuah diamond pun pada saat dibeli perlu melewati suatu tes. Even diamond has to pass through a test. Saudara, saya di tangan saya ini pegang, So in my hand, saya megang Geomological Institute of America report. I have report from GIA. Jadi GIA ini mengatakan bermacam-macam, tapi kira-kira isinya yaitu dikatakan di dalam slide ini dikatakan graded, tested, examined. So there's a lot of things in this GIA report, but one of them is, it says in here, graded, tested, and examined. Analyzed by GIA Gemtrade Laboratory under 10 times magnitude using the technique and equipment available to GIA Laboratory including, jadi dikasih tahu semua what all the tests yang dilakukan supaya make sure diamond saudara itu asli. So it says in the report what kind of test that they did so that to prove that the diamond is Jadi di situ pure. dikatakan yaitu fully corrected, corrected triplet loop, nggak tahu apa artinya. And binocular microscope, master color comparison diamond, nggak tahu ngerti apa artinya semua. Electronic, karat balance, non-contact optical measuring device, and ancillary equipment, instrument as necessary. Jadi segala sesuatu harus dites, So saudara. there's just a lot of tests to prove that the Bahkan diamond is waktu saya genuine. baca, yaitu kalau setiap diamond harus melalui suatu heat test. Even the diamond also has to pass through a heat test. Karena berlian asli itu dibedakan betapa dia tahan panas atau tidak tahan panas. Because true diamond can handle the heat.
Kalau kaca nggak bisa tahan panas, tapi kalau berlian bisa tahan panas. If glass, they won't be able to handle the heat, but Bukankah diamond can. iman kita juga demikian, saudara? Isn't that the same with our faith? Iman kita baru terlihat aslinya pada saat kita berada dalam suatu krisis. We see that our faith is true, it's genuine when Tadi we dikatakan test it. diuji dengan api. It says test by heat. Karena pada saat panas itu datang baru terlihat kemurnian iman kita. Because we can see the pureness of our faith with Jadi heat. saudara, pada pagi hari ini kalau Alkitab menuliskan ada ujian untuk iman, berarti ada iman yang palsu dan ada iman yang asli. So when the Bible says there's a test for our faith, that means there is a fake faith and there's a true faith. Ada juga iman yang murni dan iman yang nggak murni. There's a pure faith and impure faith. Ada yang iman yang bertahan dalam ujian api dan ada iman yang tidak bertahan dalam api. There's faith that can last through trial by fire. Pertanyaan and faith saya, that doesn't challenge try. saya pada pagi hari ini untuk setiap daripada kita, So my termasuk question saya this morning- sendiri, karena Tuhan mengatakan ini kepada saya, is what kind is your faith? So what kind is your faith? Which one is yours? Iman Anda itu seperti apa? What kind is your faith? Dan apa sih maksudnya iman yang palsu, iman yang nggak murni, iman yang nggak bertahan ujian itu seperti apa? So what does it mean when you have impure faith, the fake faith? What is it? Seringkali nggak mudah untuk kita lihat dengan mata, nggak mudah untuk kita tes, untuk kita bisa tahu, itu nggak mudah, saudara. And it's not really easy to look at it by eye, Tapi kita patut bersuka cita. but we need to be rejoiced Karena kita diberikan suatu kesempatan. because we are given this opportunity, Kesempatan waktu yang tepat this perfect time untuk kita bisa melihat kehidupan kita saat ini. for us to see our own lives, Dan kita bisa assess iman kita ini seperti apa. so that we can also assess our faith. Saya percaya Tuhan menyediakan waktu ini is a perfect time for us untuk kita bisa melihat iman kita seperti apa. So I believe God gives us this time to assess our faith Karena ini tidak ada yang luput sama sekali daripada masalah pandemik ini. because everyone got this pandemic. Jadi mau nggak mau Tuhan ingin membuat kita melihat kenyataan tentang iman kita. So this makes us to see the truth about our Semua faith. orang Kristen seluruh dunia nggak terkecuali dimanapun diberikan waktu oleh Tuhan untuk memeriksa iman kita masing-masing. Every single Christian in this world, Jadi given time. iman yang nggak sempurna, iman yang nggak murni itu kira-kira seperti apa sih? So what is it? What is the Ada 3 faith that's not prinsipal yang pure? saya ingin bagikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama yaitu iman yang tidak sepenuhnya kepada Kristus. So there are a few things I want to share. So the first one is the faith that is not fully 100%. Jadi nggak hanya 100% bergantung kepada Tuhan. So it's not 100% depending on God. Pada saat semua hal berjalan dengan baik, pada saat stok naik, pada saat 401k kita naik, So when everything goes well, stock price go up and then the 401k goes up, benefit kita bagus, good benefits, company kita doing well, company doing well, bonus kita lancar, we have bonus, bisnisnya berjalan lancar. good business. Mudah bagi kita semua saudara-saudari untuk mengatakan, aku punya iman. It's easy to say I have faith. Mudah menyanyikan lagu Jesus I believe in you. It's easy to sing Jesus I believe in you. Tapi pada saat masa krisis, pada saat masa kesulitan datang, dan sepertinya nggak ada akhirnya, nggak ada terang di ujung terowongan itu, But when there's a difficulties and we can't see the light at the end of the tunnel, akan mudah dari kita untuk bisa melihat benarkah kita benar-benar percaya 100% kepada Kristus. and it's easy to us for us to say, do we really believe in Jesus? Karena Christ? seringkali kalau semuanya ada, iman kita itu mudah dibuyarkan dengan apa yang kita punya. Because oftentimes our faith can be broken with what we receive. Jadi kehidupan iman kita ini mudah nggak terlihat, soalnya kita punya begitu banyak barang di sekeliling kita. So we cannot see our faith because we have so many things around Jadi kita us. sendiri juga mungkin nggak jelas iman kita itu seperti apa. So maybe we can't even see it ourselves. What kind of faith do we Tapi have? pertanyaan saya pada pagi hari ini yaitu iman kita itu saudara letakkan di mana? But my question today, where do you put your faith? Kita renungkan sama-sama, kita tanyakan diri kita sendiri. Let's Sebenarnya meditate. iman kita itu diletakkan kemana dan kepada siapa? Where do we put our faith and to whom? Kepada siapakah kita benar-benar bergantung? To whom we depend our faith. Apakah to? iman kepada ATM, kepada bank kita? Is it to the bank? Apakah iman kepada gubernur Texas atau wali kota Houston yang akan membuka
bisnis kita? Is it to the governor or mayor of Texas? Apakah iman kepada Kongres yang akan memberikan pinjaman-pinjaman atau uang-uang kepada kita? Is it to the Congress that will give us loans? Apakah iman kepada orang tua yang memberikan makanan di rumah bagi kita? Is it to our parents that gives us food? Apakah iman kepada pada company kita yang mempekerjakan kita? Is it to the company that hired us? Apakah kepada para pemimpin negara kita seperti Presiden Trump? Or is it like our leaders, Trump? Apakah iman kita kepada manusia? Or is it to the humans? Apakah iman kita kepada situasi? Or is it to our situation? Apa yang kita lihat di depan mata kita itu yang iman kita bergantung kepada itu. Do we depend on what we see in front of us? Apakah iman kita kepada internet? Is our faith depending on internet? Karena di rumah terus setiap hari mau nggak mau harus bergantung kepada internet. Because we are at home every day, so we are Saya depending on kemarin internet. waktu prepare firman Tuhan, cedet, internet mati, saudara. So when I was preparing for the sermon, and then the internet went down. Dan waktu saya prepare firman itu saya ngatakan kepada Yeni, aduh ini susah sekali nanti membuat firmannya karena nggak ada gambar ini, nggak ada gambar itu yang saya bisa dapatkan, saya katakan. And I told him, man, this is so hard to prepare because I don't have these slides here and there. Saya udah ngomong begitu nafsunya saudara, begitu jelasnya sepertinya convictionnya kuat gitu. I was so passionate about this. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara, bener perlu nggak sih? But then God says, do you really need that? Benar-benar kamu bergantung sama internet atau kamu bergantung kepada firmanku? Do you really depend on the internet or on my Apakah word? benar-benar perlu sih? Do you really need it? And then saya langsung pindah gear langsung habis itu. Berapa second kemudian saya ngomong, well sebetulnya bisa sih tanpa internet. Saya mengatakan demikian. And then I shift my gear and then I said, Dia well, I nggak- don't need the dia internet. ini listening to all this, dia diem aja. Tapi she doesn't know what was going through my head. Apa yang Tuhan katakan kepada saya, dia nggak tahu. Tapi saya berasa ditegur secara luar biasa pada saat itu. Jenny was just calm when she heard about this, but then I just have a lot of things in my mind. Saudara, kita ini iman kita bergantung kepada siapa? Kepada apa? Where do we Apakah depend our iman faith kepada to? kepandaian kita? Is it to our Karena intelligence? kita punya diploma, karena kita pinter, kita ngerti ini dan itu, apakah kita bergantung kepada jawaban atau ide-ide yang kita bisa pikirkan? Because we are smart, so do we depend it on our intelligence? Jadi yang terpenting bukan seberapa besar ukuran iman, So what's important is not how big our faith tetapi is, kepada siapa iman itu kita letakkan. but to whom we put our Kita faith. gantungkan iman kita ini kepada siapa. Who do we put our faith to? Iman yang sebenarnya adalah iman yang ditaruh hanya kepada satu individu, yaitu Yesus Kristus. The true faith is one where we put it only one individual, which is Tidak Jesus kepada Christ. situasi apapun, Not to any situation, tidak kepada kondisi apapun, not to any condition, tetapi tidak kepada satu manusia pun. not to a single human. Bukan mengatakan kita nggak menghormati pemimpin. Doesn't mean we're not respecting our leaders. Jadi kita tetap hormati akan government, semua orang yang memberikan guidance dalam kehidupan kita. So we still respect our leaders. Tetapi iman itu akan solid, selalu ada dan selalu teguh karena kita percaya kepada Dia Yesus Kristus yang sanggup melakukan segala sesuatu. But our faith is solid and strong because we believe with Him who can do anything. Walaupun seberapa parah atau hancur keadaan kita. In whatever situation, bad or good. in Saya our ingin lives. tantang kita pada pagi hari ini untuk menaruh iman kita hanya kepada Yesus Kristus. So I want to challenge everyone here to put our faith Bahkan to saya Jesus berani Christ. katakan jangan taruh di leadership deh. Leadership gereja pun nggak ngerti kok, kita manusia. So don't put it in the leadership, even in the leadership of a church, Ataupun hamba Tuhan pun kita juga nggak tahu segala sesuatunya. or even to put it in the servant of God. Kita tetap menghargai dan menghormati, We still respect tapi them, iman itu letakkan bukan kepada manusia, tapi kepada Kristus. but put our faith to Jesus Christ, not Di human. dalam firman Tuhan yaitu Yesaya 40:31 dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. In Isaiah 40:31, it says, "But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God, like eagles rising toward the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired." Jadi nantikan hanya Kristus. So just expect God. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan.
those who wait for the Lord, Yang menantikan Tuhan, yang ekspektasinya ke Tuhan, yang mencari Tuhan, yang berharap pada Kristus. who expect, look for, and hope in Jesus Christ. Jadi jangan taruh kepada anyone else. So don't put it in anyone else. Tetapi taruhlah iman itu sejati hanya kepada Kristus. So put our faith to Jesus Christ. Yang kedua saudara, yaitu setelah berkhotbah tentang peace, lalu waktu kita ngomong tentang damai sejahtera dari Allah pun saya masih struggle dengan stres saudara. So when I preach about peace, I was still stressful. Nggak mudah untuk melalui seperti sekarang, saat It's not situasi seperti easy. sekarang ini. It's not easy to go through our situation right Saya now. bahkan pernah mengatakan tidak pernah saya stres seumur hidup seperti ini, saya katakan. I even said I've never been this stressed all in my Tapi life. setelah ngomong itu saya mikir lagi saudara. But after I said that, Terus saya mulai mikir keadaan waktu dulu, waktu saya kehilangan pekerjaan di fire company itu kok sepertinya lebih parah. Tapi kok rasanya nggak stres ya. after I said it, I remember back then I was laid off and the situation was much worse, but I wasn't that stressed like now. Mungkin lupa. Maybe I forgot. Jadi saya mikir gitu, mungkin saya lupa pada saat itu sebetulnya stres banget gitu misalnya. Maybe I forgot how stressed I was Tapi back saya then. mulai mikir-mikir kenapa ya dulu nggak begitu stres. But then I kept thinking why I wasn't that Terus saya stressed. mulai comparing saudara. And I started to compare. Dulu nggak ada pekerjaan lebih dari 3 bulan. I didn't have job for more than 3 months back Nggak ada then. income at all. No income, Nggak ada unemployment. no unemployment benefit. Karena waktu itu masih apply green card. Because back then I was still applying for Nggak green ada card. status green card pun belum dapat. I didn't even have green Dulu card. nggak ada insurance, tapi Yeni waktu saat itu hamil. And I didn't have insurance and Jenny was pregnant then. Kayaknya kok lebih parah dari sekarang saya pikir. That was much worse than now. Sekarang masih ada kerjaan tapi kok lebih stres. Now I have job but I'm just so stressed. Saya mulai mikir, mungkin saya kurang percaya sama Tuhan kali ya. And maybe I just don't believe God enough. Saya mulai mikir demikian saudara. I start to think that way Karena kita kan harus menguji iman. Jadi saya menguji iman saya juga. because we need to test our faith. Terus saya mikir sama Tuhan, mungkin ada alasannya Tuhan. And then I talked to God, so maybe there's a reason, God. Terus saya mulai mikir secara detail supaya bisa justify bahwa karena saya itu lebih stres karena problemnya lebih parah Tuhan. And I start to justifying why I'm Dulu so hanya stressed now. keluarga saya sendiri, hanya 3 dari kita. Catherine belum ada, Catherine masih dalam perut. Pada saat itu masih hamil. Tapi sekarang kan problemnya the whole church, the whole world Tuhan. Jadi lebih berat saya katakan demikian. So back then it's only 3 of us, me and Yenny, and then now we have the whole church, the whole world. Semua orang pada saat itu hanya saya yang nggak punya kerjaan gitu. And then back then it's only me that don't have a job. Dulu saya bilang, dulu saya sendirian yang di pekerjaan yang kena cuma saya, nobody else. Back then I was by myself. And Sekarang only saya I got punya affected. tim. Sekarang saya punya tim. I'm responsible for their life. Saya harus menanggung beban mereka juga. And now I have team. I'm responsible for their lives. Mereka punya family, mereka butuh livelihood. They have families and livelihoods. Gimana kalau misalnya saya harus let go mereka? And what happened to them if I let them go? Dulu saya nggak khawatir orang tua saya yang lain-lain atau keluarga lain atau anybody else kena sakit. Back then I was never worried about my families to get a disease or Karena anything saya hanya di fire dari company begitu aja. because I was just get fired. Sekarang seluruh keluarga at risk penyakit Tuhan. Now all families is at risk for this Tapi disease. setelah saya nyebutin semua itu saya merasa ada sesuatu yang masih missing. But even after I said all that, there's still something missing. Kurang justified rasanya. It's not just justified. And then Tuhan bicara. And then God said, Tuhan bilang, at the time, why you not stressed? God said to me, at that time, why you weren't so stressed? It's because you have rema in your heart. It's because you have Rima. Faith without rema So faith without Rima is a problem. is a problem. Rema itu firman yang hidup yang mengubah skala hidupmu. Rima is a living word that changed your life. Firman yang mengena ke dalam jiwa kita sehingga kita bisa 100% percaya kepada Tuhan. The word that touched deep inside our soul so that we Karena are Tuhan 100% bicara believe. langsung kepada soul kita. Because God talked directly to our soul. Saya nggak hanya percaya karena baca, tapi saya mendengar sendiri suara Tuhan bicara tentang situasi COVID-19 ini. I don't just believe because I read, but also because I got it because of this Jadi COVID. rema itu begitu deep sehingga merubah perspektif kita secara drastis.
So this rima is so deep, it changed our perspective. Ada perbedaan yang begitu besar dari hanya banyak baca tulisan dalam buku dengan mendengar sendiri Tuhan bicara kepada saudara. There's this big difference between just reading versus listening from God Pada himself. saat kita punya iman sepertinya, tapi kita nggak ada rema firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, kita akan selalu menghadapi suatu problem. So when we have rima, when we have a rima, we won't have problem. Dan Tuhan katakan kepada saya, pada saat itu kamu tahu jelas bahwa aku ingin mengetes kemurnianmu. Back then, God says, I want to test your faith. And it's so deep in your heart, Tuhan katakan, It says deep in your heart. that you decided to name your child Catherine. I'm sorry, say it again. Yet you decided, that's why you decided to name your child Catherine. Yeah. Jadi pada saat itu sampai begitu dalamnya dalam kehidupan saya sehingga saya milih nama untuk anak saya pun artinya murni. So it was so deep back then. I chose the name for my daughter, Pure. Catherine artinya murni. Catherine means pure. We had a couple of choices, tapi Tuhan benar-benar taruh dalam hati saya kemurnian imanmu. We have a lot of choices, but then God says it's pure. Dikatakan di sini yaitu 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian keaslian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. So in verse 7, it says, "These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined, tested by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed." Jadi ada suatu kekuatan di mana Tuhan ingatkan kepada saya bahwa you are here, you are in this situation karena there is a reason. Ada alasannya. So God reminded me, you are here because there's a reason. Gak percuma suffering kita, there is a reason and it's worth it. Itu yang Tuhan katakan dengan firman ini. The suffering is not for nothing. Jadi gak hanya percuma begitu aja. So it's not for nothing. Tapi ada sesuatu yang saudara dapatkan. There's something that you will get. Yaitu iman yang lebih mahal harganya dari emas dikatakan. Which is faith that is more valuable than gold. Apa yang saudara terima akan jauh lebih tinggi dari harganya daripada apa yang saudara kehilangan saat ini. What you will receive now will be way more valuable than Saudara, what you kita lost. akan lebih mudah untuk menanggung kesusahan atau masalah kalau kita mengerti hati Tuhan dan kita mengerti kenapa Tuhan memberikan dalam kehidupan kita. It's easy to understand once we know what we will get. Lebih mudah bagi seorang dewasa mengambil vaksinasi daripada seorang bayi. Kalau bayi dikasih vaksinasi mereka meronta-ronta menangis. It's easier for adult to get vaccination more than a baby. Karena kalau bayi mereka nggak ngerti kenapa mereka harus disuntik. Because baby, they don't understand why they get injected. Tetapi kita sebagai seorang dewasa kita ngerti. Pada saat kita mengerti tujuan lebih mudah untuk kita bertahan. But as adult, we understand that this is important for us, so we can last more. Lebih mudah untuk kita nggak stres. It's easier for us to not stress, Lebih mudah untuk kita nggak takut. to not be afraid. Dan lebih mudah untuk kita nggak putus asa. Karena kita tahu Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih besar dari semuanya itu. And to not give up because we know God will provide something for us Because that's greater. it's worth it. Because it's worth it. It's worth it that we are in this situation. It's worth it because we are in this situation. Karena Tuhan ingin bekerja dalam kehidupan kita. Because God wants to work in our life. The greater the challenge, the greater the faith to overcome it. Semakin besar dahsyatnya krisis dan masalah kita, semakin besar iman kita untuk menghadapinya. The greater the challenge, the greater the faith to overcome it. And the greater dan semakin besar kemenangan, And the greater the victory. hasil, the reward yang kita akan terima, the greater the victory. The greater the victory. Saudara, kita harus bisa mengerti We have to understand bahwa kita perlu rema dalam kehidupan kita. that we need rema in our life. Kita perlu mengerti kenapa Tuhan melakukan certain things. We need to understand why God do this and that. Sehingga kita benar-benar mengerti, oh ternyata ada hasilnya, ternyata ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan, ada sesuatu yang harus kita dapatkan. We need to understand that there is something in the end, something results. Dan prinsipal yang ketiga yaitu iman yang tidak disertai perbuatan adalah mati.
And the third one is faith without action. Maka dikatakan tadi adalah suatu kita harus bisa dikatakan dalam Yakobus 1:4 dikatakan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. In James 1 verse 4 it says, "And let endurance have its perfect result and do a thorough work so that you may be perfect and completely developed Ada in your suatu faith." iman yang harus disertai dengan perbuatan. Faith has to be with action. Ada suatu action yang diperlukan dari kita untuk tetap endure. We need the actions to keep enduring Untuk kita bisa terusin. so we can keep going, Kita harus bisa bertanggung. so we can endure, Kita harus bisa bertahan. we can last. Kita harus bisa bear semua yang kita alami pada saat ini. We need to bear everything, Tidak mencari jalan untuk menghindari. not to avoid it. Di dalam Message Bible dikatakan, so don't try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well developed, not deficient in any way. Jadi dikatakan yaitu walaupun suatu yang berat mungkin, So maybe it's heavy, tapi ada hasilnya, ada resultnya. but there is a result. Karena akan terjadi, biarkanlah ketekunan itu terjadi sampai memperoleh buah yang matang. So let it happen until we Jadi have. Tuhan mengatakan kepada kita ada akhirnya, saudara-saudari. So at the end we have a result. Akhirnya yaitu pada saat kita memperoleh buah yang matang. So at the end when we receive the Tidak fruit, selama-lamanya kita akan terus berada dalam ujian. we're not going to be in the trial forever. Tapi Tuhan mengatakan bahwa pada saat kita mendapatkan ujian dan kita lulus dalam ujian itu, But when we pass the trial, yaitu kita mendapatkan suatu hasil, yaitu iman yang sempurna. when we get this perfect faith, Pada saat kita memperoleh sesuatu yang utuh, hal itu akan berhenti. and when we have that result and everything will end. Karena Tuhan tahu exactly Because God knows Kapan? exactly kita mendapatkan iman yang sempurna itu. when we will have that perfect faith. Karena perbuatan kita harus sesuai dengan kepercayaan iman kita. Because our action has to be in accordance Jadi with our walaupun faith. mungkin suatu yang berat, So maybe it is heavy. mungkin suatu yang menyakitkan, Maybe it is hurtful. membuat kita khawatir. It makes us worry. Tapi saudara jangan give up. But we cannot give up. Terus lakukan. Keep doing it. Terus bertahan. Keep enduring it. Jangan menyerah. Do not give up. Terus berjuang dalam iman kita. Fight with your faith. Terus biarkan firman Tuhan itu berada dalam kehidupan kita. Let the word of God soak in our lives. Terus berbuat sesuai dengan iman kita. Keep doing in accordance to our Terus faith. melangkah sesuai dengan iman kita walaupun hal itu menakutkan bagi kita. Keep moving forward with our faith even though it's scary. Mungkin tadinya kita hanya datang dengan hanya percaya saja. Hanya karena keselamatan kita percaya. Maybe we just believe because of salvation. Jadi kita datang ke Tuhan itu sebetulnya kadang-kadang kita datang dengan suatu kemauan juga. Kita dengan suatu selfish ambition sometimes. Sometimes we come to God with just selfish ambitions. Kita mungkin datang percaya karena ya Tuhan menyelamatkan kita, ya saya percaya gitu. So we believe because God will save us. So Tapi yeah, pada I believe. saat ini Tuhan ingin bawa saudara satu step lagi, nggak hanya cukup percaya saja, But this morning let's take it a step further. nggak Not just hanya believe, cukup percaya supaya selamat saja, not only just to believe to be tetapi saved, saudara mengambil tindakan iman satu lagi but take a step of faith yang dibuktikan dengan perbuatan kita. by our action. Saudara, pada saat bangsa Israel dibelah Laut Merah oleh Tuhan, mereka dibelah dahulu oleh Musa, baru mereka berjalan. So when Israelites, when they cross the Red Sea, God split the sea first and then they go across it. Jadi nggak ada action yang mereka perlu lakukan, mereka hanya perlu melihat dan Tuhan membuka Laut Merah dan mereka baru berjalan. Baru ada action setelah apa yang mereka lihat terjadi. So there's no action before the miracle happened, only after. Tetapi pada saat mereka harus menyeberang sungai Yordan setelah itu, But when they have to go across Jordan River, Tuhan nggak membelah sungai Yordan. God didn't split the Jordan River. Tuhan nggak mengatakan sungai Yordan kamu terbelah, baru kalian lewat. God didn't split the Jordan River and then you go across. Tapi yang dikatakan Tuhan, firman Tuhan mengatakan yaitu para imam melangkah. But the priest steps forward. Pada saat imam melangkah, sungai itu terbelah. When the priest steps forward, then the river Pada split. saat mereka melangkah, baru sungai itu terbelah. When the priest steps forward, Jadi then ada action yang terjadi, baru miracle itu terjadi.
So the actions first, then the miracle. Iman yang Tuhan mau yang kita harus punyai yaitu iman yang disertai dengan perbuatan. So that's the kind of faith that God wants, the faith with Karena faith action. without action itu adalah iman yang nggak murni, saudara. Because faith without action is impure faith. Saudara, Ravi Zakaria, So Ravi Zacharias, dia seorang world-renowned apologist for the Christian faith. he's a world-renowned apologist for the Christian faith. Dia often standing in debate sama ateis, sama skeptik, So dan he orang-orang lain often standing in debate with atheists and skeptics as he presented the truth of the gospel of Jesus Christ. as he presented the truth of gospel of Jesus Christ. Dia mengatakan hal ini, saudara. And he said this, I come to him because I did not know which way to turn. I remain with him because there is no other way I wish to turn. I came to him longing for something I did not have. I remain with him because I have something I will not trade. I came to him as a stranger. I remain with him in the most intimate of friendship. I came to him unsure about my future. I remain with him certain about my destiny. Saudara, mungkin kita datang kepada Tuhan, kita nggak ngerti which way to turn. Kita nggak ngerti jalan kehidupan kita. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di masa depan kita. maybe we don't understand a lot of things, where we're going and Pada saat kita datang ke Tuhan pertama kali, mungkin kita nggak ngerti keselamatan itu seperti apa. when we go to the God first time, Tapi we would pada understand. saat kita sudah memutuskan untuk datang kepada Kristus, But when we decide to go to Christ, sekarang adalah action saudara. Saudara mau tinggal dalam Kristus atau tidak? so your action is, do you want to stay with God? And what is the reason you want to stay with Jesus Christ? And what's the reason for that? Dikatakan Ravi Zakaria mengatakan I remain with him because there is no other way I wish to turn. Dikatakan. And Ravi said that. Dan dikatakan juga I remain with him because I have something I will not trade. Saya dapetin sesuatu yang saya nggak bisa gantikan. And I have something that I cannot trade. Dan dikatakan yaitu I remain with him in the most intimate of friendship. Karena dia menjadi teman akrab saya. And he is my most intimate of friendships. Dan kalau kita nggak ngerti about our future, dikatakan I remain with him. Supaya saya bisa mengerti kehidupan saya seperti apa. And he says, I remain with him so that I can be certain about my destiny. Ada suatu sosok di dalam Alkitab, saya akan end. So I'm ending with this. There's this figure in Bible. Dia lahir dari keluarga di mana orang tuanya yang pertama kali mengenal Yesus. He lives in a family where his parents first time believe to Jesus Mengenal Yesus sebagai Tuhan. as a God. Dan Maria sebagai ibu Tuhan Yesus. And Mary as the Orang ini mother tinggal of di Jesus. pelosokan berbicara di padang gunung belantara. So he lives in a remote area. He talks in the wilderness. Makanya hanya locust and wild honey. He eats only locusts and wild honey. Berpuasa dan berdoa. He fasts and prays. Bertobat, membaptis orang. He repent and he baptizes Dia people. call out kalau ada orang yang berbuat dosa. Dan pada saat itu Herodes berbuat dosa. He Dia call out mengatakan sinners. bertobat. He called sinners, and that time it was Herod. Dan pada saat itu dia dihadapkan suatu ujian iman. And that time he was tested. His faith was tested. Karena dia melihat Yesus. Because he saw Jesus. Yesus makan minum. Jesus eats and drinks. Yesus makan dengan orang berdosa. Jesus ate with a sinner. Nggak pernah call out Herodes akan dosanya. Jesus never calls out Herod. Nggak berbicara banyak tentang pertobatan. He doesn't really talk about repentant. Murid-murid Yesus pun nggak mengajarkan berpuasa dan berdoa. And even the Jesus disciple never really thought about fasting and praying. Yohanes nggak ngerti. And John, he doesn't understand. Jadi dia bertanya. So he asked God. Dia kirimkan muridnya bertanya. He sent his disciple to ask. Ada di Alkitab dikatakan, apakah engkau Mesias yang kami tunggu? Atau ada yang lain? And he asked, are you the Messiah that we wait, or is there anyone else? Dan Yesus pun menjawabnya dengan jawaban yang kriptik. And Jesus said, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Go and tell John the things you have seen and heard, that the blind see, the lame walk, the leper are cleansed, the deaf hear, the dead are raised. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa
dan menolak aku. And blessed is he who is not offended because of me. Saudara, Yesus nggak jawab secara langsung. Jesus didn't directly answer it, Bahkan kepada sepupunya sendiri yang nanya kepada dia. even to his own cousin. Dan kalau saya pikir John the Baptist deserve more answer than that. And I think John the Baptist deserves more answer than this. Semestinya jawaban Yesus ya gitu aja. Maybe Jesus should say yes. Ya, That's it. I'm the Messiah dan gitu. Yeah, yes, that's it. Tapi dia mengatakan segitu panjang, and then Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku dikatakan. And then Jesus said, blessed is he who is not offended. Because of Tetapi me." setelah murid-murid Yohanes pergi pada saat itu, Yesus mengatakan kepada the crowd, his disciples, But when John's disciples went away, Jesus said to the disciples, to the crowds, dia mengatakan tidak pernah tampil lagi seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, dia katakan. Jesus said to the crowds, there has not risen one greater than John the Baptist. Nggak ada lagi iman yang akan seperti Yohanes Pembaptis. There's no faith like John. Sampai kematian pun Yohanes Pembaptis. Dia mestinya, kita pikir mungkin mestinya selamat. Karena kan pernah juga Mesak, Abednego, all the people in the fire, mereka selamat gitu. Gimana, kenapa Yohanes Pembaptis nggak selamat? So why John the Baptist didn't survive? Sampai kematian, tapi dia tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kepada Tuhan yang ia sembah. But until he's dead, he held firmly to the belief, to the God that he worshiped. Saudara, iman saudara seperti apa? What kind of faith do you have? This last week, Last week, saya menangis karena Raffi Sakaria, seorang yang impact my life a lot, dari satu firman yang dia bagikan di Jakarta. Just one. so Ravi really impacted my life Dia because merubah of saya one, secara drastis, saudara. and he changed my life drastically. Kita beli bukunya, we read all his books. So Saya we dan bought all Yeni. these books. Dia lagi sakit kanker yang nggak ada lagi yang bisa nyembuhin, saudara. So he has this untreatable cancer. Dokter sudah angkat tangan. Doctor gave up, Dan ini yang dikatakan oleh family-nya, mereka push gitu. Anaknya push these words in the website of Raffi Sakaria International Ministry. and this is what Ravi's children said in the post. We know that God has purpose and numbered each of our days. And only He knows how many more Raffi will experience on this earth. One day, likely sooner than later, we will be serving without our beloved founder. Though I know his love and legacy will convict and inspire us to the service of his Lord Jesus, even greater than we have seen before. While we are full of so many emotions, we are also at peace, resting in the truth that God knows all and sees all and is sovereign and good. And then she ended with this word. I think of the great joy that my dad will have, and I am comforted. Saudara, let me challenge you. Saya ingin menantang kita. So let me challenge you today. What is your faith like? What is your faith like? Saudara mendengar cerita-cerita Alkitab, kalau saudara baca Alkitab tentang orang-orang yang imannya begitu luar biasa. So you've heard the stories in the Bible where they have a big faith. Seperti apa iman saudara dan saya? What kind is your faith? Iman yang sepenuhnya bergantung kepada Kristus atau enggak? Is it faith that fully dependent on God or not? Iman yang didasarkan dengan suara Tuhan yang kita dengar secara pribadi, yaitu rema itu berbicara kepada kita, where it affects us di dalam deep in our soul, atau tidak? Is it faith that based on Rema that deep in our soul? Iman yang disertai perbuatan kita atau hanya iman asal ngomong aja? Is it faith with action or just faith with no action? Karena pada saat krisis menentukan iman seperti apa yang Anda dan saudara dan saya punya. Because this crisis will show you what kind of faith you have. Saudara, apakah saudara berani mengambil keputusan seperti Yohanes Pembaptis, seperti Raffi di dalam even kesakitan sampai begitu bisa mengatakan Tuhan adalah luar biasa dan masih terus beriman kepada Tuhan. Can you have faith like Raffi and John the Baptist? Let's pray. Let's pray.
Apa pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. God, this morning we are grateful Karena Tuhan Kau Allah yang luar biasa. because you are an amazing God. Tuhan kami bersyukur atas firman-Mu. God, we are grateful for your words, Tuhan, di mana Tuhan Kau berbicara tentang ujian iman yang harus kami lalui. where you talk about the test of faith that we Untuk have to go membuktikan through kemurnian iman kami Tuhan. to show, to prove our Kami ingin to be genuineness. founded Tuhan. Kami mau ingin ditemukan oleh-Mu Tuhan. Menjadi orang-orang yang mempunyai iman yang murni bagi Engkau Tuhan. God, we want to have a pure faith Yang sepenuhnya bergantung kepada Engkau Tuhan. that's fully dependent on you. Yang Tuhan menerima langsung Tuhan. Tuhan yang mau mendengar akan suara-Mu langsung Tuhan. That can listen to your voice Yang akan directly, merubah kehidupan kami Tuhan. that change our lives. Dan juga Tuhan kami mau hidup Tuhan mempunyai iman yang disertai dengan perbuatan Tuhan. And you want to live a life with Gak faith with hanya Tuhan action, kami berbicara kami punya iman begitu saja. not faith without action. Tidak hanya perkataan kami. Not only our words, Tetapi Tuhan bisa dibuktikan Tuhan dengan perbuatan kami Tuhan. but we can do with Kami action. berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. We want to pray for all the congregations Yang mendengarkan di rumah maupun di tempat ini Tuhan. that are listening right now. In their Biarlah house, Tuhan kami bisa melampaui Tuhan ujian iman di dalam kehidupan kami. so we can pass this test, Lord. Sehingga pada saat kami melewatinya Tuhan, Engkau bisa menemukan akan iman kami, iman yang murni Tuhan. So when we pass this, you will see a pure faith, Iman yang genuine, a genuine faith, iman yang asli Tuhan. pure faith Yang benar-benar Tuhan Yesus. that is truly Tuhan Engkau bisa berkenan. that you like. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Tuhan mari Tuhan Engkau berbicara kepada jemaat-Mu. God, speak to Kuatkan us. Tuhan. Setiap daripada anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Strengthen all of us, Lord, Supaya kami bisa Tuhan melalui Tuhan akan journey ini Tuhan. so during this Dan journey, doa kami nggak hanya Tuhan untuk kami diliputkan dari penyakit. to end this prayer not only for us to be afforded to Tapi doa diseases, kami bisa Tuhan, kami ingin mendapatkan sesuatu dari Engkau Tuhan. so that we can also get something from you, Lord. Kami mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, supaya Tuhan nggak hanya untuk Tuhan supaya COVID-19 berhenti, tapi kami mau mendapatkan sesuatu yang valuable from this experience God. We want to pray so that this COVID-19 is not only stop, Kami but nggak also mau we get hanya something lewat valuable. begitu saja Tuhan, suatu opportunity di mana Engkau memberikan kepada kami untuk mendapatkan iman yang sempurna. We want to get this perfect faith, Lord. It's the perfect time for us. It's a perfect time for us Untuk menemukan, untuk bisa mendapatkan iman yang lebih mahal harganya dari emas. to get faith that is more Terima valuable than kasih, gold. Thank you, Lord. Thank you Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa. Thank you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus, saya berdoa mengucap syukur. we pray. Amin. Amen. Thank you, Pastor Markus. Sesuatu firman yang menguatkan tentunya akan kita semua. Biarlah hendaknya kamu berakar di dalam Dia. Saya percaya bahwa setiap kali ada sesuatu krisis di dalam kehidupan kita, merupakan sesuatu ujian bagi setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita mengucap syukur untuk hari ini. Kita boleh diajar untuk kita lebih dalam berakar di dalam iman. Iman di mana kita menaruh hanya kepada Yesus Kristus. Bukan kepada apa atau siapa, tetapi hanya kepada Yesus Kristus. Kita menaruh akan iman kita. Dan di dalam kita belajar akan firman Tuhan, biarlah hendaknya setiap kali kita membaca, setiap kali kita mendengar, dan iman itu terus sampai menjadi rema di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berakar menjadi kuat, kita bertumbuh semakin tinggi dan akar kita semakin dalam. Pada saat pemurnian itu terjadi, maka dari itu kita akan tetap gigih, kita akan tetap kuat. Dan juga kita diajar melalui iman yang kita lakukan. Maka dari itu kita pun akan semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Dia. By the way, thank you Pastor Markus untuk firman Tuhan hari ini.
sesuatu yang luar biasa tentunya untuk kita semua. Biarlah di dalam kehidupan kita, di dalam masa pandemik ini, setiap daripada kita, doa daripada kita semua, saudara semakin kuat dan saudara semakin teguh menghadapi akan semuanya. Dan saya percaya sebagaimana doa kita, semuanya ini akan dapat kita lalui dengan penuh akan kemenangan. Ada amin saudara? Ya, terima kasih kalau hari ini saudara bersama-sama dengan kita. Meskipun saudara berada di rumah, dan saya ingin untuk menyampaikan bahwa saudara tetap terus bersabar karena leadership terus memikirkan secara bijaksana. Ya, sekali lagi bahwa leadership kita benar-benar memikirkan, benar-benar merenungkan. Kita seringkali mengadakan meeting secara bersama-sama, kita memikirkan meskipun mungkin secara state kita sudah diizinkan untuk berbakti bersama-sama, tetapi kita mau secara bijaksana kita memberikan nanti perlengkapan yang harus kita lakukan, dan juga gereja kita ya benar-benar ingin untuk melindungi akan saudara semua. Oleh sebab itu tetap bersabar, nanti announcement kita akan sampaikan melalui sekretariat ya daripada gereja IFGF Houston akan memberitakan kepada saudara semua. Oleh sebab itu ya tetap bersabarlah ya saudara berada di rumah. Tentunya kita sudah ingin untuk bisa bersama-sama berbakti di dalam gereja, tetapi biarlah kita tetap bersabar lebih dahulu. Izinkan ya your leaders untuk membuat sesuatu keputusan yang bijaksana untuk kesehatan saudara, untuk keselamatan daripada saudara semua. Ya, kita terus berdoa ya, jangan lupa setiap Thursday ya, sesuatu saat yang indah untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Justru ya kesempatan yang Tuhan berikan, doa tidak diadakan di Sugarland ataupun di Kathy, tetapi diadakan di udara bersama dengan Tuhan langsung ya, melalui Zoom kita berdoa bersama-sama. Oleh sebab itu kalau ada doa di Kathy, silakan saudara join doa grup doa melalui Zoom di Kathy, dan juga doa hari Kamis ya bersama dengan grup Sugarland. Kita buka secara bersama-sama untuk saudara bisa join di dalam doa ini. Kita bawa segala beban, segala keluhan, segala apapun ya kita bawa di dalam doa, dan kita percaya bahwa Tuhan menjawab akan doa kita. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Meskipun saudara berada di rumah, ya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita membawa akan persembahan kita, yaitu kehidupan kita secara pribadi. Dan juga kita diberikan kesempatan untuk menjadi berkat, dan juga Tuhan izinkan untuk kita membawa persembahan perpuluhan kita, membawa persembahan sukarela kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita persembahkan kepada Tuhan. Bapa, kami bawa persembahan kami hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya. Apa yang kami berikan Tuhan, biarlah sebagai pengucapan syukur dan juga sebagai tanda bahwa kami mau bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Menaruh iman kami Tuhan bukan kepada apa yang kami punya, bukan kepada materi yang kami punya, bukan kepada pekerjaan yang kami punya, tetapi kami mau bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, Engkau tempat sandaran akan kehidupan umat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau mengajar kami Tuhan untuk kami memberikan 1/10 daripada hasil kami Tuhan untuk kami persembahkan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, hidup kami, setiap daripada kami ada di tangan-Mu. Kami menyerahkan saat ini melalui gereja-Mu Tuhan, di mana tempat kami bertumbuh, di tempat gereja-Mu Tuhan,
di mana gerejamu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Pakai Tuhan akan gerejamu, IFGF Houston, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk persembahan kami hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita sebagaimana kita akan menutup kebaktian kita. Saudara yang berada di rumah, bersama-sama dengan seluruh keluarga saudara, mari kita angkat tangan, kita menerima akan berkat Tuhan. Father, we want to thank you, Father God. Thank you for this day. Thank you for your blessing. Father, we want to thank you. Father, we believe your blessing, grace, and mercy will bless each one of us. Our family will be blessed. Our children will be blessed as well. Father, we thank you, Lord Jesus. We believe that you will bless our family. You will make us head and not the tail. Will be increase and not decrease. Father, we thank you, Lord Jesus. Father, you are Jehovah Nissi. You are our victory, Father God. Father, we thank you, Lord Jesus, for this day. If we can learn about faith, we want to have a truly faith. The faith that can pass our tests, Father God. Father, we thank you, Lord Jesus. We want to surrender our life to you. We want your word to become a rhema to our life, Father God. And we want to be a doer for our faith. Thank you, Father God. Bless each one of us with your blessing for this week, Father God. Whatever we do will be prosper. What we will do, Father God, you will be with us. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Bless. And let you be with the people that experience coronavirus at this time. Father, we believe you are Jehovah Rapha. You will heal all the people that sick because of this pandemic, Father God. Father, we surrender them to you. In Jesus' name we pray, and all people said, Amen. Amen. God bless you all. Thank you. Ya, selamat berjumpa lagi di dalam kebaktian yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.